Hola mis gatitos, bienvenidos a mi canal, la segunda parte de este juego de no sé cómo se pronuncia el nombre, así que no lo voy a decir. No sé, y estaba tratando de recordarlo, pero no sé. Estamos en el capítulo número 2, como les dije, yo había grabado el primero hace ratito y terminé con uno de los personajes estirando la pata. Yo no sé si eso tenía que pasar o no, pero pasó, así que así lo vamos a dejar. No sé en qué, o sea, no sé cuántas partes tiene, porque creo que íbamos en la segunda parte que decía el cuerpo, creo que se llamaba. Y no sé cuántas partes tengo, permiso, volví. Entonces vamos a continuar aquí. Recuerden, antes de continuar, ya saben, si hay problemas de luces, disculpen porque es la cámara que es lo que quiere. Y si el juego no sale a tiempo, no nada más es el internet también, ahora es porque tengo trabajadores de aquí. Así que esperemos que salga bien, porque estoy grabando ya, este es el cuarto juego que grabo el día de hoy. Y estamos esperando a ver si puedo grabar aunque sea unos 6, es temprano todavía. El problema es hablar mucho, pero con este juego que está prácticamente tiene audio y hablan los personajes solos, yo casi no hablo, entonces es muy probable que sí pueda grabar 6 videos hoy. Esperemos, les digo, no es lo normal, yo grabo de 2 a 3 juegos. El anterior fue una suerte porque tenía el día libre y hoy es, bueno, tengo estos, ¿cómo se llama? Estos trabajadores aquí que no pueden hacer, pues se quedan aquí, pues están trabajando aquí en mi casa y entonces tengo que aquí esperando que me den chance para grabar. Vamos a estar que es el único. Puedo guardar un buen. De hecho, el siguiente lo voy a guardar aquí, ya saben, por si no se graba bien esa parte, entonces me puedo regresar aquí y lo repito. Pero ya veremos. A ver, tenemos que hacer lo que dice este sujeto. Recuperar su libro de chistes, pedir a Joey mi libro de chistes. Y si no me equivoco, aquí tenemos alguna. The number of letters in the first word of the big top sign. The number of letters in the bottom left word of the big top sign. The number of kids that Carney Joe has. Necesitamos 3 números, así como una. I have a clown nose, but I just look like a drunk. Ugh, my hair is a mess. And I'm not a clown without my white face makeup and red mouth. Sí, ya sé. Quiero agarrar I'll eso. just take the big bucks. It's exactly 138 bucks in unmarked bills. 138. ¿Y cuánto necesitamos? Creo que dijeron que 1000. It's an IOU. Ransom the clown lost $1,000 to me, Carney Joe, and I will hold his joke book hostage until I gets paid. No me fijé el número. ¿Qué dice? Ir a la lista de tarros de las... ¡Wow! El teléfono, fíjense, si le dejo que le clic así, menciona dónde puedo ir. I have a clown nose, but I just look like a drunk. Ugh, my hair is a mess. And I'm not a clown without my white face makeup and red mouth. Ok. It's my special custom-made clown makeup. I am tired of putting it on every night. Sure as wish there were a more permanent variety. Ahora sí, usarlo. Now there's the face I love. Ya está. It's my special custom-made clown makeup. I am tired of putting it on every night. Sure as wish there were a more permanent variety. Quiere como tenerlo permanente así. No parece que se pueda abrir. Ok. Ir al cañón. Usar el cañón. That's not gonna work. Ok, no puedo usar el cañón. My makeup and nose are perfect. No thanks to you. But not my hair. Too frizzy. And my joke book. I might forget my best lines. Ok, ya sé, eso ya sé. Ok, tenemos 2. Salida de escenario, que es lo último. No, nos faltan esos 3. Nos falta el libro de chistes. Tenemos que ir con Joey y conseguir el afro. Nos falta el cabello y el libro de chistes. Mira el sombrero. That must be that other clown's hat. I don't do hats. Y es que eso es lo que iba a decir. A él no, como que él para él no es. I can't walk in through the main entrance like a tuna-headed pleb. I'm Ransom the Clown. I need to make my big stage entrance. Sí, o sea, esto debe ser de aquí. The number of letters in the first word of the big top sign. The number of letters in the bottom left word of the big top sign. The number of kids that Carney Joe has. A ver, en la primera... A ver, esto no es lo que quería, pero... Dice... The number of letters in the first word of the big top sign. El número de The number of letras de la letters in the primera. bottom left word of the big top sign. La The parte number of inferior kids that izquierda Carney Joe es... has. A ver. Supongo que es así, ¿no? Derecha, izquierda, sería este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería el primer número 10, ¿sale? El siguiente sería este o este, pero yo según yo es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 o 6. Y el número de hijo del cobrador o quien sea. Big Top. Mirar. It's fresh out of that crappy popcorn. Must be a huge crowd in the big top. Ok. Try your skill. Probamos suerte. ¿Podemos probar suerte? You got my money, Clowny? That's Ransom the Clown, asswipe. Okay, you got my money, Ransom the asswipe clown? 1,000 clams or you're not getting your joke book back. Yeah, serves you right for playing the duckies. Tengo... No, necesito mi libro de chistes. El público me está esperando. Bueno, ¿cómo está la parienta y los críos? Sí. So, how's the old ball and chain and kids, huh? My wife's doing fine, no thanks to you. And so are the 7 kids. But they still cries themselves to sleep every night after that stare you gave them. ¿Cuántos How críos many has kids dicho you que say you tenés? have? I have 7 kids, why? Oh, nothing. Tiene 7 hijos. You, I'm out of here. A ver, entonces es este. The number of letters in the first word of the Yeah. big top sign. The number of letters in the bottom left word of the big top sign. The number of kids that Carney Joe has. Ok, tiene 7. Yeah, Entonces, take a shot at the target. supongo que no me pongo... No me pongo a... ¿Cómo se llama? No me pongo a jugar para conseguir más dinero, ¿verdad? El camerino. Nos falta todavía la peluca. Y acá, que es donde estaban nuestras cosas. No podemos entrar a ningún otro lado. ¿Escuchó el ruido de eso? Pues, pero esto es cierto. Y esto aquí. Abrir. Ok, listo. Entonces, aquí, esta debe ser. Mira. It's a prototype Ransom the Clown doll. It's a perfect likeness of me. Except now, it's missing its nose. Ok. No, mira. It's my lumpy circus poster. Oh, tal vez podemos tomar este. Tomar. He's happy where he is, aren't you, little Ransom? No, entonces no. ¿Dónde estará? Para... No, es que me falta... Ah, y la cama. Mirar. Very cozy. My maid changed the sheets today. Es que yo veo algo allí, pero creo que es un círculo como estos, ¿no? Y este no. No importa. ¿Por qué se mueve todo? Hablar, usar, tomar. I glued him to the table so no one can steal him. Ah, los pegó a la mesa. Aquí solo son It's exactly 178. $138 in unmarked bills. Acá. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Y mirar. It's my locked safe where I keep all my money. Ok, entonces abrir. Let's see if I can remember this combination. La combinación. A ver, son 10 a la derecha. 10 hacia la izquierda. Okay, now. Es 8 o 6. Supongo que es 8. And finally, 7. ¿Sí? ta-da! Next time, I'm setting it to 1, 2, 3. Pues tú deberías decir el dinero. Tomar el dinero. It's exactly $1,138 in Conseguir. 1138 necesitábamos. No, pero todavía me falta la... ¿Cómo se llama? La peluca o algo que tengan que utilizar en la peluca. O en el cabello, pues hay que arreglarnos el cabello. Aquí, a ver. Oye, tú. ¿No quieres hablar con él? Pues. Well, you. I don't have time to leave the circus. I have to get ready for my act. Ok, no se quiere salir del circo. Se pareciera que él es el protagonista porque en el letrero grande ahí le aparece. A ver,
A ver, dame mi libro de chistes. You got my money ransomed, the asswipe clown? Sí, ya, lo tengo. Tengo tu pasta, $1000 más intereses. I have your money. $1,000 plus interest. Oh, so you decided to pay up? Yeah, well, not much choice. Now where's my joke book? Sí, digo, es que lo Yeah, que... the jokes all suck. So how'd you get to be so famous with jokes like these? Nice. Yeah? What do you know about being funny? About as much as you do, which is nothing. Now scram, Clowny. You're scaring the customers. Ok, tenemos Lots nuestro of libro. prizes. Tenemos nuestro libro. Ahora, pedía yo el libro, conseguir eso. Conseguir que el afro del payaso me quede bien, ¿no? O sea, solo falta el afro del payaso. Come on up. Solo falta el afro del payaso. Pero ¿dónde hago eso para que se le vea bien? Tendría que ser en el camerino. Miro al espejo, mirar en el My hair is espejo. all frizzy. I can't go on like this. Eso ya lo Gotta sé. groom it up so I don't look like a wanker. ¿Y con qué me lo pego? It's Ya my lo- special custom-made clown makeup. Ya, ya. I am tired of putting it on every night. Sure as wish there were a more permanent Ahí variety. está. Este. Usar el fijador este. Ooh, my clown fro looks great Ahí now. está. No se ve pues. Y ya. Salir al escenario e insultarlos a todos. Ok, entonces ya salimos. Aquí, listo. Hello, faces. I'm Ransom, the insult clown. I hope no one gets their feelings hurt easily, and if you do, it's your own fault for not being able to take a joke. Mira que os gusta de almohadas. Me sorprende que no seáis una panda de gordos. Todos vuestros padres eran hermanos. Está lleno de snoop. Estáis obsesionados con el Chuck ese. ¿Qué me decís? Eso. I Este. was amazed you weren't a bunch of fatzos. What with all this bottomless foie gras and champagne you have at the parties here, then I ate at your diner. Their food is a better purgative than Ipecac. Este es otro nuevo. Lo que pasa es que no sé si ponerles esto de las fábricas de almohadas o de Chuck, porque parece que eran como que los que lo querían mucho esas dos cosas, entonces suena como que no. Como que no, ¿verdad? You're all a bunch of inbred freaks. Don't try to deny it, because I've seen the sheriff, the coroner, and the hotel manager. The low IQ, the weird speech patterns, the same ugly face. If that ain't just one weirdo, somebody definitely their sister. Oye tú, la nariz pegada a una señora, oye tú, el del bigote ridículo, oye tú, el niño de la silla de ruedas cochambrosa. ¿Qué sería ese, no? La nariz pegada a una señora. A ver, nariz pegada a una señora. Y el bigote ridículo. Este sería el bigote ridículo. Digo, no, es que... Ah, esta paloma, a ver esa. Hey you, lady with a huge nose. I say lady, but your beak suggests you're a toucan. You Es este, shouldn't have ¿no? bought tickets for the show tonight, Toots. You should be saving your money for a rhinoplasty. El bigote ridículo. La fea del lunar peludo. A ver, ¿cuál es el lunar peludo? Hey you, ugly old lady with a hairy mole. Or is it your parasitic twin? Whatever it is, I hope you bought a separate ticket. Because if it's big enough to ride the roller coaster by itself, it's not freeloading in my audience. Ah, You will be forever sorry for what you've just said. I curse you to never be able to remove your makeup and to roam these circus grounds until the end of time. He went on for another 2 hours, insulting everyone he could. Some people laughed because they thought it was funny, but most laughed because they were uncomfortable, and laughing is the best way to hide from the embarrassment of others. But after the show, in his dressing room, there wasn't going to be any laughter. Ha! I killed tonight! One of my best shows ever! I hope that ugly old lady with a curse breaks a hip on the way home. Now to get this makeup off, hop on my private jet and go see my mistress Cindy in Aspen. Yeah. no se puede quitar maquillaje, ¿eh? What the? This makeup isn't coming off! The You, old lady! You up the... You... Come on! As much as he tried, his makeup wouldn't come off.
That old lady wasn't just any old lady. She was Madame Morena, mistress of the dark arts. When she curses you, it's not an empty threat. Something Ransom was just now finding out. This makeup of that old... My lady! Ransom, I've got some bad news. What do you want, you bald, greedy little... Can't you see I'm having a problem? Grab a tissue and some rubbing alcohol and help me, you... Your private jet crashed while trying to land. Your wife found out about your mistress and she's taking everything you own except the house in Aspen. There was a fire in Aspen and your house burned to the ground. The toy and doll licensing deal is dead and they're suing you for breach. And one more thing. I quit. What? Ok, perdió And go todo. beep yourself. Qué bueno que no tenemos el que le quita And todo. that's why Ransom the Clown is such a creep. And you should go arrest him for murder. That's an interesting story. We'll go check up on him. Ok, vamos a hablar con él. ¿Qué es? Hablar con el payaso. Después lo más esto. Todavía tenemos que hacer todo esto, ¿sale? We interrupt our hostile takeover non-stop music with this important message. The government is not your friend. El gobierno nos And now dice. back to our special hostile takeover song. Ok, abrir. ¿Y acá no me vuelven a atacar? I Aquí hay una haven't seen mano. Reyes for a while. Wonder what happened to him. Oye, aquí hay una mano, literal, aquí hay una mano, ¿no la ves? That looks like Reyes's notebook. I hope he went back to the home office. Definitely Reyes's notebook. Tempting. But no, I won't bore myself. Hablar con el payaso, encontrar a Reyes, aunque no me apetece. A lo mejor tenía que pasar entonces que no se murió pues tal cual. Definitely Reyes's notebook. Tempting. Definitely Reyes's notebook. Okay. Tempting. But no, I won't bore. It's locked. Está cerrada, cubo de basura. Oye, pero en serio, fíjate, aquí hay una mano, aquí hay una persona. I can't reach that. Ok, vamos a irnos por acá, entonces... tendríamos que ir hacia acá. The Street, o nos regresamos acá. Digo, vamos por toda la calle hasta que ir a las afueras del pueblo. Creo que no tenemos que ir a las afueras del pueblo precisamente. Este es con el sheriff. Ahí está. Hello, Reno. Yes, sir. Yes, sir. It is quite annoying. No, sir. Yes, sir. They have been taken care of. Yes, sir. Permanently. Oh, yes, sir. Violently. No, sir. Yes, sir. Yes, wrestling was quite good tonight. Goodbye, sir. ¿Qué pasa con eso? Ok, esto es una comida abierta. Wonder what Reyes got himself into. Rookie mistake. Esto es para irse. Ir a vista o echar la. No vi exactamente qué decía. Esto es súper grande este mapa. No, supongo que esto es para el lugar que el otro quería explorar. Entonces vamos a ir al pueblo, vamos a seguir en el pueblo. Creo que podemos entrar a la alcantarilla, pero no nos vamos a preocupar por ello todavía. Vamos a seguir, ¿cómo se llama? Interrogando a la gente, pero pues veníamos ahí. Abrir, no, espérate. I can't open that. No, ya sé que no puedes. Mirar, ¿qué es esto? All the lights are out. It must be broken. The instructions say, insert coupon for movie. Bueno. Abrir, entrar. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? No por el momento. Correo, mirar el correo. If I had something to mail, this might work. No tenemos nada que enviar. Tarjeta de felicitaciones. Mirar, tarjeta de felicitaciones. It's an I'm sorry you're feeling like beep card. Jeez. I'm here to serve. Sí, a ver, vamos a hablar contigo, pues. Hi there, I'm Quickie Pal Leonard. How can I help you? I'm Special Agent Hay Ray. una rata aquí. I'm not Holden, if that's what you're thinking. ¿Sabes algo de cadáver? ¿Qué me dices de ti, Leonard? Esas luces parpadeantes me van a volver majareta. Voy a echar un vistazo por la tienda, a ver, ¿qué es? Esas luces These raras. flickering lights are going to drive me insane. Yeah, it's a trip, isn't it? Oh, they're even better if you get a little toked up and, I mean, yes, officer, I'll get those fixed right away.
Ajá. ¿Qué me dices de ti, So, Diana? what's your deal, Leonard? Dude, how do you know my name? Are you like telepathic or something? No, you just told me your name, and it's also on your name tag. ¿Te gusta tu trabajo? Do you like your job here at the Quickie Pal? Heck yeah. I got a freaking sweet deal here with free coffee and minimum wage. Plus, I don't get many customers on the late shift, so I get plenty of time to think. Ok, dices que tiene mucho tiempo para You pensar. said you get a lot of time to think. I'm like an abstract thinker, way ahead of the curve, man. My mom says I should be more like my cousin Bernard, who got a scholarship to MIT. But why be like that dweeb when I could be like Chuck Edmund? Háblame de Chuck. Tell me about Chuck. He's my freaking hero, man. Dude never went to college, just started building his machines when he was a kid. That guy made this town rich just by doing what he loved. Ok, parece que mira mucho a Chuck. ¿Qué piensas de la situación del pueblo? You seem to really admire Chuck. That's why I dropped out of high school. I don't want to live my life for the man like some peon in a polyester cage. No offense. Offense taken. Ok, ¿qué piensas de la situación del pueblo? What do you think about the state of the town? Just ignore the losers who say this town is over. I mean, not even. We got everything a person could ever need here in the Quickie Pal for one. ¿Sabes algo del Do cadáver you del know río? anything about the body by the river? No, but I heard the sheriff nearly ralphed when he saw it. The only bods I've seen lately are the righteous babes on the top shelf of the magazine rack. I'm not surprised the only women you see naked are in magazines. ¿Has visto a alguien actuando sospechoso por el Have you sospechoso seen del pueblo? anyone acting suspiciously around town? Actually, now you mention it, I did see something suspicious a couple of nights ago. I was on the late shift getting ready to close up and grab some za when Willie, the town bum, walks in. Was totally whack when I think about it. ¿Por qué te pareció sospechoso? Why did Willie seem suspicious to you? Well, normally we have to toss him out because the dude smells grody, and he never has any money. But for the first time in forever, bro pulls out this wallet and flashes a fat stack of dead presidents. I thought it was kind of bitchin' when he bought out the liquor cabinet. ¿Crees que la cartera que viste era de Will? Could the wallet you saw have belonged to Willie? Wild, o como se diga. Oh, no way. That wallet was his. I figured he got lucky and found it. Whoa, whoa, whoa. But come to think of it, I'm pretty sure the wallet had some weird red stains on it. At the time, I thought it was the cherry mouthwash he drinks, but it could have been blood. Ok, I'm going to ok. look around your store. Ok, entonces, Not that I care, but I'm starting to get a bit worried about Reyes. I personally am really fond of the chocolate bonbons. It looks hungry. I don't have an extra finger, though. Need an I'm sorry card? We have a great selection. mirar mapas. There aren't any maps left. Sorry, little dudette. The sheriff came by a bit ago and nabbed all the maps. Didn't even pay for them. Something about immature dominion or something like that. Ok. Salir pues. A ver, entonces, no encontramos nada del sujeto. Según yo no I vamos a can't poder. open that. Ajá, ya sabía yo que no le vamos a poder abrir. ¿Podemos ir aquí a la vuelta? Aquí. Mirar. I'd rather wait for the hotel bathroom. Ok, tenemos que ir al hotel. Lo que digo es que no encontramos nada con el cuerpo del sujeto, pero Filled to the brim with smelly trash. abrir. It's already slightly open. I'm not going to open it anymore. Way too encontramos nada. smelly for me. Entonces nada más podemos ir así como ir con este sujeto que encontró las cosas. El que no tiene dinero, pues el mendigo del pueblo, y conseguir la cartera que tiene él, que seguramente es de nuestro persona que... ¿A dónde vine? Te voy a decir... Ay, no, disculpa, estaba escuchando un ruido como si me hubieran hablado, pero no, nada. Hey there! Let's go over to the counter where we can talk. Alrighty now. I can't quite put my finger on it, but this place stinks of false advertising. Sorry about that, hon. This used to be Ricky's Cakes, but now we sell vacuum tubes. Tu vida es de lo más emocionante, no tengo tiempo para que me cuentes tu vida.
No, vamos a ver. What an exciting life you lead. Anyway, I'm Special Agent Ray. I have some questions for you. Oh, pleased to meet you. I'm Ricky Lee, and I'm the proprietor of this little store. What can I do for you, hun? Necesito un tubo para un amigo, no para mí. Si ya no vendes pasteles, ¿cómo se llama la tienda ahora? ¿Qué opinas de Chuck? Oye, creo que... Since you don't sell cakes anymore, what's your store called now? Not really sure. I've been bouncing a few ideas around since the pivot. I don't suppose you have any suggestions. Tubos por un tubo, tubos al cubo, todo tubos por un tubo, tubos al rebus. Tubos al cubo. YouTube. Oh, that's a great name. I'm so lucky you wandered in today. The kindness of strangers is amazing. If you get rich, you owe me a cut. Vamos a conseguir un tubo, no sé I'm por qué. looking for a tube. For a friend, not me. We have lots of tubes here, over 3,000 different makes and models. Do you know the two-letter model identifier? NC, AQ, WC. Creo que era WC, And what is the ¿verdad? make number? Ay, ¿cuál era? 65. Let me see if we have them in stock. Bad news, I'm afraid. They seem to be on back order. Do you have... Maybe the excitement was too much for Reyes and he left town. No. I'm all tubed out. Thanks. Okay, hon. Just holler if you need me. Está bien. Ahora déjame ver. WC67. Sí, esto sí está bien. Hey there. Let's go over to the counter where we can talk. Well, hi. Welcome to Ricky's Tubes. Necesito un tubo. I'm para- looking for a tube. For a friend, not me. We have lots of tubes here, over 3,000 different makes and models. Do you know the two-letter model identifier? WC And what is the make number? 67. Oh, did one of the Hydrantron tubes burn out again? Yes. The Pigeon sisters need one right away. Okay, I'll put it on the town's account. I'll get one for you, hun. You just wait Okay. right there. I'll be back before you know it. Here you go. Give the pigeons my regards. Ok, ahora sí. Hey there. abrimos. Let's go over to the counter where we can talk. No, ¿por qué dejaste de vender pasteles? ¿Qué opinas de hecho? ¿Por qué Why dejaste de did you vender pasteles? stop selling cakes? Well, I didn't have much choice. People used to line up around the block for my muffins and pies. But over the past couple of years, business really slowed down. Oh, I'm not complaining though, because it's given me an opportunity to go in a whole new direction. ¿Por qué dejaste de vender tubos de vacío? Why did you choose to sell vacuum tubes instead? Well, hon, it's the darndest thing. At first, I just sold a few spares I had lying around to try and help the bakery. But pretty soon, those bad boys were selling better than the hotcakes going stale on my racks. ¿Tan feliz te hace vender tubos de vacío? Are you really this happy about selling vacuum tubes? Oh, you betcha. These tubes are my life's calling. I thought I'd miss the smell of fresh bread every day, but the smell of ozone from the tubes is even better. And their electrical glow is as warm as an apple pie fresh from the oven. Ok, ¿qué opinas de Chuck? What do you think of Chuck? Oh, it's so sad that Chuck Edmund passed away. He was my hero. His booming economy gave us the bakery, and now his tube-based technology is giving me a chance to keep my store open. I think it's just the boost the town needs. Ok, ¿y qué piensas de la situación del pueblo? What do you think about the state of the town then? It's not as bad as people make it out to be. A couple of stores have closed, sure, but it's just gonna make way for new, fresh businesses to bring life back to the town. I'm sure in no time at all, the town will be completely rejuvenated. ¿Qué sabes de...? Do you know anything about the body by the river? Oh, yeah, I heard about that. It's super sad. The poor guy. Can't imagine anyone from around here doing something so awful. Pues definitivamente alguien lo hizo. Seguro que no tienes sospechas de quién es el Are asesino. you sure you don't have any suspicions about the killer? Oh, no way, Jose. I don't believe for a second anyone in Thimbleweed Park is a killer. It had to be a drifter, or one of those mean city folks passing through. Eres ingenua por confiar así de la gente. You're naive to be so trusting. Oh, maybe you big city agents can't understand what it's like to live in such a nice little town. But I know these people, and they are like family to me. Some of them are a bit eccentric, sure, but I just can't picture any of them as a murderer. Bueno, eso es todo por ahora. No salgas del That's pueblo. all for now. Don't leave town. Okay, hon. Just holler if you need me. Ok. Literal. Well, I'm getting what I wanted. No escuché lo que quería decir. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Listín. A ver, mirar. El listín. Ok. ¿Serán las personas
Ok, en algún momento vamos a tener que buscar a una persona específicamente. Sí, ya sé quiénes somos. El letrero. Mirar el letrero. Mirar el letrero. Nothing in there but dust bunnies. Ok. Aquí, ¿qué era? Salón de juegos, está roto por aquí. Pero parece que está abierta esta tienda. Me pregunto si me pongo a jugar. Y puedo jugar aquí. Oh, otro. Ajá. Y por acá. Ah, sí, ya sé. Ah, no, parece que no puedo. A ver, usar. It seems to be out of tokens. Ok, se queda sin fichas. Bueno, yo no quiero jugar, así que solo pensé que iba a haber alguien aquí. Pero no hay nadie. Y en estación de autobuses. Ventanilla. Mirar. No one is in there. Ok, no hay nadie. ¿Y esta quién es? No puedo ir por entrar. No puedo entrar. Quédese aquí. Mirar el anuncio. That Ransom the clown isn't very popular around here. It says he eats tuna. Bueno, vamos a ver Excuse contigo. me, ma'am. I'm afraid I don't have any spare change, miss. I'm a federal agent. Show some respect, or I'll have you booked for solicitation. Sweetie, I'm not a hooker. I'm Lenore Edmund Mulch, of the famed Pillowtronics Edmund family, and I'm waiting for my husband and son to arrive on the bus. So I suggest you treat me with a little more respect. Bueno, entonces háblame sobre eso. Eso. So if you aren't turning tricks, what are you doing dressed like that? If you must know, I'm waiting for my husband and son to arrive so we can go to the will reading. And FYI, grief is no excuse to look like garbage. Then what's your excuse? Háblame Tell me sobre about eso. Pillowtronics. Pillowtronics was the brainchild of my uncle, the great entrepreneur and genius inventor Chuck Edmund. The Edmonds made this town great when we opened the Pillow Factory. My family, even my stupid little sister Dolores, might as well be royalty as far as Thimbleweed Park is concerned, sweetie. Más cosas Tell sobre me Chuck. more about Chuck. Uncle Chuck was powerful, rich, and surrounded himself with beautiful things. He's everything I aspire to be, sweetie. Without his inventions and money, we'd still be chicken farmers instead of society's elite. ¿Quieres ser como tu tío? Pues lo que You acabo de want to decir. be like your uncle? Yes, yes, yes. I even named my son Chucky after his great uncle. So deep was our connection. I'm sure that will be reflected in the will. Things will change around here when I take control of the Edmund family fortune. No creo que te hagas con ella, pero Do bueno. you know anything about the body by the river? Oh, sweetie. Yes, yes, yes. So glad someone is finally getting rid of it. But one does hear things, and I do have an inkling of who might be connected to this nasty business. Dime quién crees que puede estar relacionado con el cadáver. Tell me who you think is connected to the body. Well, I hate to cast aspersions, but I suppose it is for the good of the town. Tell me what you know. Actually, no, I can't do this. The Edmund reputation is at stake. Empieza a cantar Barbie ricachona. Spill the beans, trust fund Barbie. Fine, it was my sister Dolores. She abandoned our family and the business to become a... Vender. Esa es grosera. Vendedora de chaquetas de cuero, pirata, inspectora de tesoros. Obviamente no parece que nada más está culpando a alguien para que solo ella sea la... ¿Cómo se llama? Quien gane todo lo del testamento. Ja. Vamos a ser groseros. A hooker, like her sister? No, 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 no. It was far worse. No lo negó. She became a video game developer. It all started a few years back. Ahora vamos a hacer otra vez. She only wanted one thing, to be a game designer for that awful game company, Mucus Phlegm. Uncle Chuck wanted something else for her, but no. She was too selfish, only wanted to make stupid adventure games. I've got to get out of this town. Uncle Chuck wants me to program his factory computers, but I just want to design games. I wish I could get a job at a company like Mucus Phlegm Games. Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine. In fact, I should check the mailbox and see if it's arrived yet. Ok. Este se supone que ella es la protagonista del siguiente juego. Y se supone que el siguiente juego, que se llama Dolores, no sé qué, es cuando ella regresa. Algo así. Diario.
Me dice cosas importantes. Encontrar el trabajo ideal, mirar el buzón por si ha llegado mi revista de informática, huir de este lugar. Ok, entonces tenemos que mirar el buzón y encontrar nuestro trabajo ideal. Que es prácticamente... ¿Qué decía? Del codificador, no sé qué. It's a red gel decoder. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. ¿Lo puedo tomar? ¿Tomarlo? It's a red gel decoder. Ok, entonces ya está. El ordenador, usarlo para ver algo. My state-of-the-art Commodore 64 is turned on now. I'm bored playing games. I want a job at Mucusphlegm so I can make games. I should check the mailbox. Maybe my computer magazine's arrived with some new game reviews. Ok, bueno, vamos a hacer primero eso. A ir primero allí donde quiere. ¡Ay, demonios! Ok. Abrir esta puerta, no sé dónde. ¿Qué demonios pasó? Abrir. Feeling my way along. Oiga, su casa es un desastre. Su casa es un desastre. ¿Por dónde me voy? A ver, por aquí. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. Ok, esta casa está llena de tecnología del día. I'm just trying to, help. Is that yelling? Oh, gag me. I hope my dad and Uncle Chuck aren't fighting again. And since most of the machinery at the pillow factory is lying fallow, I've come up with this, great plan to repurpose them. We can use them to make, plush toys. Franklin, you idiot! The company is Pillowtronics, not stupid plush toytronics. We make pillows! What do you think that would do to our credibility, our reputation? Okay, Chuck, you're right, but, I was up all night working on the business plan. Maybe, you could just, look at it? No, no, no! It's a pillow factory! Are you two fighting again? I'm getting so sick of this. You're brothers. Take a chill pill. You started the pillow factory together. Won't you ever stop fighting about it? Nothing you need to worry about, Dolores. Right, Franklin, old brother? Ah, yes, your uncle and I were just, talking business. I have some work to do. Dolores, can you get my .8mm point-tip soldering iron? You know, Uncle Chuck, you should use a 2mm flat tip, and you never heat your solder hot enough. That's my favorite niece. I can't wait for you to take over the pillow factory. I know you'll keep the Edmund pillow dream alive. I should check the mailbox for my computer magazine. Mira el registro de cheques. Mirar el registro It's de Uncle cheques. Chuck's check register. I guess that makes it a Chuck register. Por eso le gusta a ella, porque aparentemente sabía lo que estaba haciendo. La otra no parece It's que a sepa. whip made out of network cables. The label says it's called Cat 509 Tails, produced by GetDigital.eu. I guess Uncle Chuck was an impatient system admin back in the day. Mira, la parte de He's a robot. work of art. I'm looking forward to playing chess with him. Bueno, ¿dónde está el buzón? Mira los estantes. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch my things? But as soon as you've taken over the pillow factory, they're all yours to do with as you wish. Bueno, ya no lo veo, ya nos vamos. Porque aquí no está lo que quiero. Buscar al tío Chuck en su habitación. Huir, mirar el buzón y encontrar el trabajo ideal. It's a red gel decoder. ¿Usarlo? No, pues es que yo no sé cómo se usa eso. Abrir. Oh, excuse me. Abrir este, me va a llevar a un Oh, lado. excuse me. Ok. Y este me llevaría al anterior. A ver, abrir aquel. Esta es nuestra habitación. Pensé que esta era nuestra habitación. Ok. Mira la puerta. ¿Veis que está todo rarísimo aquí? Abrir la puerta. Ok. No sé qué es eso. Esto es una librería. Ay, espera. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. Hablar con el papá. Hablar con él. El tío Chuck no debería tratar de esa manera. A mí me gusta tu idea para la fábrica de almohadas. Sí. I liked your idea for the pillow factory. Chuck thought it was a bad idea, and he's right.
He's never even read it. No debería tratarte de esa manera. Uncle Chuck never should have talked to you like that. He's right. My idea was worthless. I'm worthless. Dad, I don't like to see you like this. Necesitas tener más confianza y no dejar que el tío Chuck te dé You órdenes. need more confidence, and stop letting Uncle Chuck push you around. Thanks, Dolores. You're a great daughter. But Chuck knows what is best for the factory. Oye, papá, te quiero. Bye, Dad. I love you. Goodbye, Dolores. I should check the mailbox for my computer magazine. It says out of order. I should stick up for myself. No creo, yo creo que el problema... Bueno, en realidad, si lo pensamos así, el sujeto ha hecho bastantes cosas, literal, ha hecho ricos a todos aquí, entonces sí, tal vez tiene razón de que él sabe lo que está haciendo, pero... Hi there, George. I was just about to check the mail. Great timing. You still around, Dolores? Thought you'd have left this podunk of a town by now. Yes, hopefully soon. I'm looking for a job at a game company in the big city. That's not gonna make your Uncle Chuck happy. He'll just have to deal with it. What brings you all the way out here? I have your special magazine here. Oh, I've been waiting for that. Thank you. Sure, it's what we dedicated government employees do. Walk all the way out into the country to deliver a magazine. Mira. It's our special Mailtron 3000 mailbox. Postman comes once a day. Pobrecito. It's Bite Me World, the best computer magazine ever. Ok. Tienes lo que hace falta para ganar mucho dinero programando videojuegos. Creadores de éxitos como Freeline y eso, buscamos candidatos idóneos. Rellena exhaustiva prueba de programación. Envíala por correo. Estarás un paso de emprender una carrera emocionante. La Tira es el sello de juegos de ordenador como programador. Imagina las ventajas: largas horas, frescos endulculados, pizza, trabaja con gente que tampoco tiene ganas de conocerte, recreativas anticuadas en el área de descanso. Observa cómo prolifera la empresa matriz. Apúntate hoy conéctate con tu ordenador. Ok, ya tenemos. Wow! An ad for a job at Nunca's Flem Games, my favorite game company. I hear they make movies, too. This could be a dream come true. I'm going to apply. Interesting. There's a modem number to call. Está conectarme con el modem y rellenar la solicitud de empleo. Okay. Se supuse que íbamos a hacer eso cuando terminamos de leer la esta. Okay, entonces, ¿aquí qué es? No es que quiera yo estar... ¿Qué estás haciendo aquí? Mirar. What a mess. Someone could cut themselves on those bottles. Abrir esto. No hay nada. Oh, hay alguien. Alguien llegó. ¿Por qué yo tendría que abrir la puerta? ¿Quién sabe? Pero yo no abro la puerta. Hi again, George. It's not like a government employee to make a mistake, but I forgot to deliver this important letter for your Uncle Chuck. He's busy in his workshop and can't be disturbed. I'll take it for him. Okay, Dolores, here it is. And remember, it's illegal to open someone else's mail. Punishable by a $50,000 fine and/or 5 years in jail. Thanks, George. That's good to know. Okay, back to my vitally important government job. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. Por eso dice que quiere que ella, porque ella sabe. Mira. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. The fireplace looks very clean. Pues nadie la usa. A ver, entonces entramos. Aquí otra vez. Quiero ver acá. I can't reach that. No llegas. There's nothing inside. No hay nada dentro. Mirar aquí. It's closed. Está cerrado. Vamos, entonces vamos a ir a esta puerta ahora. Esta puerta y vamos a salir. Ah, no, ya habíamos ido aquí. ¿Qué dice? No, es que son como libros, pero la mayoría de los libros de la biblioteca son de nuestros patrocinadores y contribuidores. Ellos son responsables del contenido. Ok. Ok, es algo que no me interesa mucho. Si pudiera leerlo para empezar, entonces sería otra cosa, pero no puedo leerlo porque está en inglés. Bueno, vamos a ir aquí al pasillo.
Y nos vamos a ir a nuestra puertita. Y aquí. A mirar, hablar, usar. I'm dialing the mucus phlegm modem number. Bien. It's Okay. connecting. Ella está escribiendo todo, está haciendo todo. I can't believe my computer's connected to mucus phlegm. Welcome to the new online mucus phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple mucus programming questions. Then print out the application and send it to mucus phlegm. We'll get back to you in exactly 5 days. En 5 días What is your exactamente. name? Dolores. Delores. Edmund, así. Thank you. What is your address? No, pues yo no sé dónde vive. La diferencia es como si me dijera que está aquí, así que voy a poner esto. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Sí, Pascal, Basic, todo lo anterior. Porque vamos a Very ambitious. We like that. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. When the screen scrolls, it moves by... Con un desplazamiento usable en 8 píxeles. Luego la contesto, pausaré la solicitud. Sí. It'd be better to find some reference book on mucus before I answer these. I need to go find a book about mucus programming. Ok, sí, definitivamente. Enviar, conectarme al modem y rellenar, enviar por correo, huir. Necesito. Este es para imprimir. Así, la cartel. Acción, mira. These are part of my action figure collection. Entonces yo creo que tendríamos que ir a... Primero con el tío. Para darle su carta, porque no me dejaron verla. Porque yo puedo usar esta. Mirar. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto... Dar. Esta a ti. Dar carta al tío. Uncle Chuck, I have something for you. What is it, Dolores? A letter George the postman just delivered. Oh, I've been expecting this. I'll deal with it later. Claro, adiós. Se nota que es importante. Entonces, ¿podemos mirarla? It's a letter to my Uncle Chuck. The stamps haven't been canceled. Abrir. I'd better not open it. Uncle Chuck would know if I read it if the envelope is ripped. Ok, nos vamos entonces. Y... creo que es por aquí. Y nos vamos al pasillo hacia donde está el... no, acá no. Hacia donde está este... Ahí está, perdón. Abrir. Usar. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. La sección 3.1. 1.1, 2.1, 2.4. Why do I let him talk to me like that? 2.7, vamos a ver las escaleras. Y modo, dice está fuera de servicio, The pero tengo sign que says it's out of order. The sign says it's out of order. 2.6, 2.5, 1.6. ¿Cómo llego a la sección que dice? No, me dice a usar. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. En la sección 3.1. ¿Cómo reviso la sección 3.1 si no puedo ir? Esto significa... Uy, The sign says it's out of order. ya sé. I know I have a good idea. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Bueno. Debería de teletransportarse nada más para aparecer allí. ¿Qué es esto? Ya sé. Vamos a preguntar al papá antes de hacer cualquier cosa. Hi, Dad. I love you. Goodbye, Dolores. Lista telefónica, no sé para qué. I can't open that. Sick of pillows. Ricky Lee's famous thimbleberry pie. Hot from the oven. Pie. Whoever invented the pie? Here was a great person. ¿Cómo vamos a la parte de arriba?
aquí. Tenemos que llegar a esta parte. Así que creo que tenemos que abrir aquí ahora. Just have to keep going. Y ahora vamos a ir aquí. Vamos a abrir por acá. Por acá. Ok, no. Ok, no. Entonces tengo que buscar cómo... En el pasillo. Ok, me puedo ir sin entrar a ningún lado, pero... Esto es un show. Ahora vamos por acá. Por acá. Podemos preguntarle al tío, pero... necesitamos algo para arreglarlo, hablar con el tío. Hello, my favorite niece. Debería ser más amable con mi padre, solo quiere ayudar. Me gustaría mucho conseguir un trabajo de diseñadora de videojuegos. Mi sueño es probar... You should be nicer to my father. He just wants to help. Franklin is well-meaning, I will give you that. But he just doesn't have the same passion and vision for pillows that you and I have. Me gustaría... No sé si quiero tomar el mando de la fábrica de almohadas. I just wanted to say how much I love you, Uncle Chuck. I love you too, Dolores. I can't wait for you to take over the pillow factory and restore the family heritage. El robot, mira. It's a defunct robot prototype. No, ese no. Las cajas, mira la caja. It's a box, but it's sealed shut. No la puedo abrir. My dear Dolores, please leave my box alone. You may open it up as soon as you've taken over the pillow factory. A ver. I can't open that. No, tomarlo. Okay. The label says it's called Cat 509 Tales, No creo que produced by sirva. getdigital.eu. The label says it's called Cat 509 Tales. This was Uncle Chuck's. I don't want to give it away. Se lo vas a dar al tío Chuck. This was Uncle Chuck's. I don't want to give it away. Bueno, entonces dar este a... No. Ya. My dear Dolores, I know how you like to use my equipment. And you may use it all you want as soon as you've taken over the pillow factory. Ay, está bien, entonces, mira el cuadro. Uncle Chuck is always very touchy about this painting. Wonder why? Empujar el cuadro. Dolores, my dear, don't touch the painting. You'll get access to it and what's behind it after you've taken over the pillow factory. Ay, no, de veras que estoy enfadoso con eso de que quiere que heredemos la Ouch! No pinching. Que heredemos la fábrica. Entonces, ¿cómo subo? Tengo que subir a esa parte. Pero ¿cómo lo arreglo? Necesitamos arreglarlo de alguna manera. Pero no sé cómo. Sorry, Dolores had to The sign says it's out of order. Sí, ya sé. Toma No one will miss this out of order sign. The out of order sign is gone, so it's obviously fixed. Haven't been up here for a long time. No, así se soluciona todo. Ok, vamos a mirar los cuadros. ¿Por qué? Porque pueden ser That's importantes. Uncle Chuck as a young man, with robots on his mind even then. Definitivamente, si puede hacer todos los cuadros que dice, digo, todos los robots que That's dice, my sí se ve. grandmother, Edith, and her second husband, Charles. I really admire them. Digo, si puede hacer todo lo que hizo esos robots, en realidad sí es un genio, ¿no? That's my great-grandfather, Edmund, who was a great industrialist. That's my great-great-grandmother, Lady Edwina. Ok, ¿quién es este ahora? That's my Scottish great-great-great-grandfather, Edgar the Dragon Slayer. 3.2, 3.1, abrir. A ver, tengo que buscar el libro. A ver, vamos a abrir. Dice Thimbleweed Park 67. Programación. Población volumen 3. No. 64. Toilet. No. El futuro de programación.
Simple Basic. El futuro de la programación otra vez. Pascal, computación moderna. Hola, 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 hola. Ok, tengo que ver otra vez. Tengo que ver otra vez cómo se llamaba eso. Ay, qué triste. Porque... Ok, vamos a bajar entonces y la escalera. Vamos a bajar, vamos a bajar. Nos vamos a ir por el otro lado ahorita para ver las otras fotos que deben de estar en el otro lado. Y ya después vamos a terminar el juego. Pero, primero aquí. I can't reach that. ¿Qué dice? No, usar. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. Mucas dice. Mucas. Ahora vámonos. La escalera. Súbete sin vacilar, sin lentitud. Vete sin fallas hasta la cima. Ese es su tío. Posiblemente para este lado. No, ya no hay fotos. 3.1. Eso, o sea, ese ya está. Aquí está. Abrir. Introducción a la programación de no sé qué. Este libro es exclusivo y confidencial. Cualquier reproducción autorizada se castigará. Es el mejor lenguaje de programación para aberturas gráficas. Se utilizó por primera vez en la revolución de juegos Mansión. El lenguaje permite ejecutar varios scripts a la misma vez. Permite hasta 256 variables locales por escena. Las funciones admiten hasta 8 parámetros. La depuración de código fuente se ejecuta de un monitor separado. Las variables se pueden modificar mientras se depura el programa. Los scripts complicados se empacan en archivos para su distribución. Los juegos publicados están escritos por un indescifrable software. Se pueden mostrar 8 actores en una pantalla a la vez. Los fondos de escena se comprimen en conjunto de caracteres. Se puede definir hasta 256 sonidos por juego. Bueno, entonces, tomar. Porque veo difícil dejarlo y acordarme de lo que dice. Ay, otra vez. Otra vez está perdido el juego. No. Oh. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, pones. Yes. No. 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 Ay. Ah, pues aquí está. Ok, ya así lo tomamos. Pensé que no lo habíamos tomado y ahí ando yo buscándolo como loca. Bueno. A ver, nos vamos a ir. Vamos a sacar. Hay una disculpa por las luces ahorita que se ven así bien oscuras. Solo sé que nos llamamos Delores. Pero no sé cuál es nuestro nombre. Pascal, 3D, Delores, pero no sé cómo nos llamamos realmente. Y vamos a ver ahorita dónde vivimos, porque estamos ahorita aprovechando acá. Y nos vamos a ir a nuestra habitación y vamos a dejar el capítulo aquí. ¿Sí? ¿Sí? Oh, tal vez no. Mira. It's our special Mailtron 3000 mailbox. Postman comes once a day. No hay nada. Tirar. It's already open. Ok, entonces no. No es donde vivo, así que un montón de maderas. Mirar, un montón de maderas. It's very dry firewood. Bidón de gasolina. Vamos a tomar un bidón de gasolina. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Tal vez lo ocupemos. Tal vez podamos destruir la que dice que alguien quemó el lugar, entonces lo vamos a quemar nosotros. Que hubo un incendio en la de
en ese lugar. Abrir. Ahora sí, aquí nos vamos a quedar. Guardar, vamos a guardar ahora en este lado. Y guardar aquí. 2 horas 5 minutos. 2 horas 5 minutos. Ah, este se autoguarda. Pensé que no. Quería ver si salía mal. Podía guardar aquí, pero este es otro guardado. Y este es el guardado que yo hago. Ah, ok. Entonces, volver. ¿Por qué? Pues dice ve ahí, no sé. En todo caso, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de mis patitos. Ajustes, menú. ¿Por qué? Porque pues ya llevamos una hora, porque se pasito de una hora. Y voy a seguir yo grabando ahorita. Va a ser el quinto video que voy a grabar hoy, después el que voy a grabar ahorita. Y tal vez hasta 6 grabé, espero, si puedo. Bien todo eso, ¿no? Entonces hasta aquí el capítulo de mis patitos. Como les digo, es un poquito lento el juego porque tenemos que descubrir todo y tienes que pensar un poquito. Las acertijos no son difíciles precisamente, pues, pero tenemos que pensar un poquito para poder sacarlos, ¿no? Entonces, está un poco lento el juego, yo pienso que va bien. Tenemos que leer mucho y por eso tampoco hablo tanto y por eso es que quiero ver si puedo grabar todos los videos, ¿no? Va a haber otras luces al ratito, que estoy grabando el siguiente, pero ya ven que ahorita las luces están fallando porque ya está haciendo de noche, pero ya va a estar bien. Entonces, hasta aquí el capítulo de mis partidas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba la tercera parte de este juego, que a lo mejor van a ser 10 partes, más o menos. Mínimo creo que van a ser como 10 partes, máximo unas 14, asumo, porque es lo que decía que duraba el juego, pero no sé. Denle pulgar arriba y compartan con amigos, vecinos, primos, familiares, tíos, sobrinos, hermanos, desconocidos, con quien quieran. Y si tienen dudas, comentarios, sugerencias, lo que sea, lo pueden anotar en la parte de abajo que yo estaré pendiente. ¿Y por qué se ve sombra rara? Es que por acá tengo aquí una luz y por eso se ve la sombra ahí cuando pongo la mano así. Que no pase rara. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.